राजाखर आगरतलानि होटेल सोनारगाव हनै कायसा होटेल हरकुथुक पुलिस हाबै खरगनै बुखुगनो रम्मानि कक्तमा कासाय फैका चिनी कक्तमाओ उखुक खरगनि नरमै बरनि यागो मानखा गोबां कुगमारिनि रां कक्तमा सेमानजाखा आगरतला सालथां थानाओ हुइजाक कक्तमा तंमानि राजाखर आगरतलानिनो होटेल सोनारगाव खरगनि बुखुक दिल्लीनि फायो हनै यागुलो आ हुइजाक कक्तमानि बिसिमतिनो होटेल थांgi रेड रियो आगरतला सालथां थानानि पुलिस बुखुक खरगनि थानि 2000 तै 500 नि नोट इंयाफानो 10 लाख रां मारिनो हाय मानखाहानि साका पुलिस यां खरगनिनो दिल्लीनि फायो पुलिस न साका बरक शपिं खाइनासे फायो हनै फियाबा तामनि बागै फायग्या बरनि आसुग रां गोबां तुबि फायग्या आबनो नायकलना बागै नायतुंना बागै नखला अंखरका पुलिस खालथां थानानि उसी साका रांमारी बरनि सकपाक्या आसु गोबां रां तुबै तामनि बागै दिल्लीनि फायग्या खरगनि बुखुक आमनर चेरि नायनाय ताई इनकाम टैक्स बायबो कक सानाय हनै साका उसी अमायके हास्तो आतम साके खरगनि बुखुक दिल्लीनि फायै रां गोबां तुबि फायमानि पार्टी मुंबाय आमां चालायजाक हास्तनि लुकुरक ब्यूरो रिपोर्ट कक्तमा एक्सप्रेस না আমাদের কাছে খবর ছিল যে হোটেল সোনারগাঁওতে 502 নম্বর রুমে দুই মহিলা উঠেছেন ওনাদের কাছে নার্কোটিক্স জিনিস বা হিউজ ক্যাশ থাকতে পারে তো অ্যাকর্ডিংলি আমরা এখানে মহিলা পুলিশ মহিলা সবাই মিলে এখানে আমরা রেড করি রেড করার পরে আমরা এখানে বেশ কিছু টাকা পয়সা পাওয়া যায় তো কোনো রকম নার্কোটিক্স জিনিস পাওয়া গেছে না কিন্তু এই টাকাটা কী ব্যাপারে কে দিয়েছে কে কেন আনলো এখানে কাকে দেওয়ার কথা এইসব জিনিসগুলো বার করতে হবে এবং আমরা ইনকাম ট্যাক্স অফিসিয়ালদের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করছি। আনুমানিক কত টাকা হবে? আনুমানিক 10 লাখের উপরে হবে। ওই মহিলা কোথায় থেকে এসছে? ওনারা দিল্লি থেকে এসছে। কী কারণে এসছে আপনারা জানতে পারছেন? না ওনারা বলছেন যে আমরা এখানে শপিংয়ের জন্য এসেছি। উনি কে গেই না অন্য কেউ সঙ্গে? দুজন মহিলা। তারা কোন জায়গাতে এসছে? দিল্লি থেকে। কবে নাগাদ এসেছিল হোটেল? আজকে সন্ধ্যা 6টার সময়। টাকাটা কি আজকে রিসিভ করছে নাকি? না টাকাটা ওখান থেকে দিয়ে পাঠানো হয়েছে এখানে কাউকে হ্যান্ড ওভার করার জন্য।